नमस्कार दर्शक बंधु मु शुभ्रजित प्रकाश टीवी 24 स्वागत करुच्ची आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को दर्शक बंधु प्रत्येक दिन पाणीपाग विभाग कृषि विभाग क्रीड़ा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सरकार अनेक किसी योजना भित्तिक खबर नहीं आसी था। दर्शक बंधु चलन जा सर्वप्रथमे खबर उपरे नजर पकाए विगत किछि मास हेब देश में हु हु होई पड़ुथिबा सुना दर रे लागिछि ब्रेक। पूर्वर 10 ग्राम पिछा 1 लाख टंका टपिबार संभावना देखा देइथिबा सुना मूल्य रे हठात होईछि ह्रास। कौतूहलर विषय होउछि जे घरोई बजार मात्र 2 दिन में सुना मूल्य 2700 टंकारु अधिक ह्रास घटी। अमेरिकार मॉर्निंग स्टार विशेषज्ञ माने आगामी किछि वर्ष रे सुना मूल्य रे एभली बृहत ह्रास देखिबाको मिली पारे बोली आकलन करिसंती, जहा फल रे आगामी दिन में सुना दर एहार सर्वोच्च स्तर ठारू 40% ह्रास होई पारे अर्थात 10 ग्राम पिछा 93,000 टंका अतिक्रम करि जाइथिबा 24 कैरेट सुना दर आग को 55,000 टंका तलकू मध्य खसीजिव। वर्तमान भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा 90,000 टंका और 22 कैरेट सुना 82,000 टंका उपरे रही। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाए अनेक राज्य में भीषण गरम आरंभ हो जाइछि। गुजरात राजस्थान में 5 रु 9 एप्रिल, मध्य प्रदेश में 7 रु 9 एप्रिल, दक्षिण पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में 7 रु 8 एप्रिल हिट वेव चेतावनी जारी करा जायछि। एही मध्यरे पश्चिम हिमालय क्षेत्र में 8 एप्रिल नुआ पश्चिमी झड़ आसवाक जाउछि। यह कारणरू जम्मू काश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 8-11 एप्रिल मध्य वर्षा हेबो। झड़ तोफान और खूब जोरे प्रबल बहिबा मध्य अनुमान रही। यह व्यतीत जम्मू काश्मीर, लद्दाख रे 9 एप्रिल कुआपथर खसिबो। यह व्यतीत पूर्व भारत में 7 रु 9 एप्रिल मध्य झड़ तोफान वज्रपात हेबार चेतावनी जारी रही। गत 24 घंटा पाणीपाग कथा जदि कहिबा तो छत्तीसगढ़, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी इंटीरियर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल झड़ तोफान सह प्रबल वर्षा हेबो। प्रबल गरम मध्य अनेक राज्य में वर्षार अलर्ट जारी करा जायछि। केरल, माहे, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और 5-6 एप्रिल अंडमान और निकोबर, 5 रु 6 एप्रिल पूर्वोत्तर भारत, 5 रु 9 एप्रिल बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंग, झारखंड रे 7 रु 9 एप्रिल मध्य वर्षा हेबार संभावना। घंटा प्रति 50 किलोमीटर बेगर खूब पवन बहिबो। आसाम, मेघालय 5 और 6 एप्रिल विभाग में 8 एप्रिल कुआपथर बर्षिब। केरल, माहे, तमिलनाडु और 5-6 रे साउथ इंटीरियर, कर्नाटक 5 आसाम प्रबल वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर उपरे नजर राज्य में प्राथमिक विद्यालय शिशु बाटिका आरंभ हेबा परे अभिभावक और पिलांक मनरे द्वंद्व सृष्टि हेउछि। शिशु बाटिका आरंभ हेबा परे अंगनवाड़ी चालिबो कि नाही से नहीं एक प्रकार द्वंद्व देखा देइछि। एने विभागीय मंत्री नित्यानंद गंड स्पष्टीकरण देइछंती। मंत्री कहिछंती एबे पई कोनोसी निर्दिष्ट गाइडलाइन आसी नाही। एबे उभय अंगनवाड़ी और शिशु बाटिका चालिबो। सरकार एथिपाई प्रथम वर्ष शिशु बाटिका 3 को नहीं परे धीरे धीरे शिशु बाटिका 1 और 2 चलिबो। प्राथमिक अवस्था रे सेमानंको पई एबे प्राथमिक शिक्षक पाठ पढ़ाइबे बोली मंत्री कहिसंती। सेपटे घरोई स्कूल फ्री बुद्धि नहीं प्रतिक्रिया रखिसंती गणशिक्षा मंत्री। मंत्री कहिसंती घरोई स्कूल गुड़िकरे मध्य कटकणा रहिछि। सेमाने एक निर्दिष्ट सीमा पर्यंत फी रखि पारिबे, ताठू अधिक हेले विभाग निश्चय हस्तक्षेप करिबो। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा सड़क दुर्घटना रोकिबा पाई जाजपुर कलेक्टर पी अन्वयस रेड्डी जिला दे जाइथिबा जातीय राजपथ एनएच रो मुख्य परिवहन रास्ता अनधिकृत भावे मालवाही जान पार्किंग निषेध करिसंती। गुरुवार जारी होउतिबा एक विज्ञप्ति रे कुहा जायछि जे एनएच 16, एनएच 53 एवं एनएच 20 रो मुख्य परिवहन रास्ता रे बेआईन भाव पार्किंग करा जाइथिबा मालवाही जान गुड़िक अत्यावश्यक जानवाहन चलाचल बाधा सृष्टि करुछि एवं सड़क दुर्घटनार विपद सृष्टि करुछि। साधारण लोकंक सुरक्षा एवं सुरक्षा को दृष्टि रखी एनएच 16 षठीपुर नेलिया, एनएच 53 बालीचंद्रपुर डुबुरी एवं एनएच 20 पाणीकोइलू रगड़ी छकर मुख्य परिवहन रास्ता रे समस्त मालवाही जहानर अनधिकृत पार्किंग 1 मास पई प्रतिबंधित करा जाय। आसंतु परवर्ती खबर उपरे नजर। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बस्तर गस्त समय नक्सल विरोधी अभियान को मिली बड़ सफलता। तेलंगानार भद्रादी कोत्तागुड़म ठारे आत्मसमर्पण करिसेंती छत्तीसगढ़ क्याडर 86 जन नक्सल। एमानंक मध्यरे अछंती 66 पुरुष और 20 महिला नक्सल। यही घटना नक्सल मोर्चा पर सुरक्षा बल और सुरक्षा रणनीति को शक्ति जोगाइब बोली कुहाଯାଇଛି। सूचना अनुसार ये समस्त नक्सल भद्रादी कोत्तागुड़म मल्टी जोन 1 रो आईजी चंद्रशेखर रेड्डी पाखरे हेमचंद्रपुरम स्थित पुलिस मुख्यालय
ହତିଆର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଛତିଶଗଡ଼, ବିଜାପୁର, ସୁକମା ଓ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାରେ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତେବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଛେଉଥା ଅପରେସନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ ଏଭଳି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ଅନେକ ମନେ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଭାଇରସ ବିପଦ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରି ଆସୁଥିଲେ ଯେ କରୋନା ଭଳି ଆର୍ଏନ୍ଏ ଭାଇରସ ନିଜକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେବାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ସେହି ଆଶଙ୍କା ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କରୋନାର ଏକ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ LP.8.1 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ବ୍ରିଟେନରୁ ଆସିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ମାମଲା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏ ବର୍ଷ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ 1174 ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ 11.9% ଅଧିକ। ଏହା ଗତ ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ 500 ଟଙ୍କା ଓ 10 ଟଙ୍କା ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଯୋଗୁଁ ନୋଟ୍ ଦୁଇଟିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଦେଶ ମୁଦ୍ରାପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆହୁରି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ। ନୂଆ 500 ଟଙ୍କା ଓ 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ରେ ଡିଜାଇନ, ରଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେକା ନୋଟ୍ରେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇବ ନାହିଁ। ନୂଆ ନୋଟ୍ ଡିଜାଇନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୋଟ୍ ଭଳି ହେବ। ଆସିବାକୁ ଥିବା 10 ଓ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ରେ ଆର୍ବିଆଇ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ତେବେ ଏହି ନୋଟ୍ର ଡିଜାଇନ ପୂର୍ବ ଭଳି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୋଟ୍ ସହିତ ମେଳ ରହିବ। ଏହା ଅର୍ଥ ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଚର ଓ ଅନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଦୋକାନ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଇନବୋର୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗ ଦୋକାନରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ସଚେତନତା ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପକ୍ଷକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଟିଆ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ରାଲିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୋକାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସାଇନବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା କରିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସରକାର ଆମର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପାକ୍ଷିକ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର। ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ଥଇଥାନ ସହାୟତା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ସଂଶୋଧିତ ନିୟମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଥଇଥାନ ସହାୟତା 1990କୁ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିଲା। 2020ରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନୂତନ ସଂଶୋଧନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 1990 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଜଣକୁ ଥଇଥାନ ଯୋଜନାରେ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ମୃତକ ପରିବାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତାରିଖ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ 2020 ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଥଇଥାନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ ତାରିଖକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ନିୟମ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ କଚେରୀ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟା ମାମଲା ହେଉଥିଲା। ଶହ ଶହ ମୃତକଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପରିବାରର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ବେଳକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଥଇଥାନ ସହାୟତା ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2025 ଅନୁସାରେ ମୃତକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ ତାରିଖକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପାଖାପାଖି 500
एसएलपी मामला पूर्णच्छेद देवा सहित मृतक सरकारी कर्मचारी दुस्थ परिवार पर सांत्वना आनी देइछि बोली एडवोकेट जनरल वरिष्ठ आईनजीवी पीताम्बर आचार्य कहते। परवर्ती खबर पर नजर पक दर्शक बंधु जदि खबर गुड़िक आज आपण मानक भल लगी भिडियो गोटे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करूँ। यही खबर आपण मानक सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जीव। दर्शक बंधु आज हम विदाय देतु पुणी देखा आगामी दिन आउ एक नुआ खबर नुआ समय आज रही नमस्कार जय जगन्नाथ।